Okay, ang challenge natin ngayon ay Hiligaynon o Ilonggo to Tagalog. Palangga. Palangga? Asawa? Mali. Palangga. Palangga? Di ba ito jowa? Hindi. Palangga. Palangga, mahal? Tama. Didto. Ha? Didto. Dito? Mali. Didto. Doon? Tama. Alam. Kamot. Kamot? Kamot. Kape? Mali. Kamot. Dali, kamot. Kamot. Hindi. Mali. Kamot. Kamote. Mali. Kamot. Kamot. Ano? Ay, wala. Kain. Mali. Kamot. Kumot. Mali. Kamot. Kamot. Kamot? Nangangate? Mali. Kamot. Kamot? Party ba ito ng katawan? Oh, party. Buhok? Mali. Kamot. Irita? Mali. Kamot. Kamay? Tama. Katol. Kapatid? Mali. Ay, Katol. kuya? Mali. Ay! Katol. Katol. Ano, tiger. Mali. Katol. Katol. Pass. Mali. Katol. Kate. Ha? Kate. Tama, Makate. Lakat. Ha? Lakat. Lakad? Lakad? Tama. Next. Dalagan. Dagnan? Mali. Dalagan. Dalaga? Mali. Lapit pa. Dalagan. Kamusta? Mali. Dalagan. Dalaga? Mali. Dalagan. Agdan? Mali. Dalagan. Dalandan. Mali. Dalagan. Daganan. Mali. Dalagan. Maingay. Mali. Dalagan. Tumatakbo. Ha? Tumatakbo. Tama. Woo! Pagpila. Kailan? Mali. Pagpila. Magkano? Tama. Gahod. Pagod? Mali. Gahod. Gahod? Tayod? Mali. Gahod. Pagod? Mali. Gahod. Gahod. Pagod. Mali. Gahod. Mapayat. Mali. Gahod. Topak. Mali. Mataba. Mali. Gahod. Ano? Masungit? Mali. Mali, mali. Gahod. Maingay? Tama. Halok. Alok? Alok? Mali. Teka lang, wait lang. Ay. Halok. Alika? Mali. Halok. Mag-aalok? Mali. Halok. Salok. Mali. Halok. Alukayin. Mali. Halok. Halik. Tama. Tuod. Tuod? Tuod. Tamad? Mali. Tuod. Tama. Sorry. Pawalin.
Tuod. Ha? Tuod. Tuon. Tamad. Mali. Tuod. Tayo. Mali. Tuod. Tuhod. Mali. Tuod. Tuhod. Matigas. Mali. Tuod. Tamad. Mali. Tuod. Tuhod. Mali. Tuod, ang ibig sabihin ay totoo. Hamot. Kamot. Mali. Hamot. 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 H. Hamot. 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 Simangot. Mali. Hamot. Hagod. Mali. Hamot. Nagtataray. Mali. Hamot. Hamot. Nagkakamot. Mali. Hamot. Hapon. Mali. Hamot. Mabango! Tama! Oops! Pasingit lang ulit mga katrends ha. Introducing Aurora Game. Paano mag-register? Enter lamang ang iyong mobile number, gumawa ng password, at don't forget na i-enter ang aming referral ID. Pakitignan nyo na lang sa comment box yung referral ID mga katrends ha. Kasama na yung link kung paano i-download. Pindutin ng send at hintayin ang isi-send sa'yo na OTP. Lastly, pindutin ng confirm and that's it. Pwede ka na agad makapaglaro. Sobrang dali lang mag-register, diba mga katrends? Sa pag-cash in naman, basic lang. Pindutin lang ang wallet. Pwede kang mag-cash in mula 100 hanggang 10,000 pesos. Oops! There's more! Kapag nag-cash in ka ng 100, meron kang matatanggap na free 15 pesos at 55 pesos naman kapag 200 ang kinash in mo. Recommended yung cash in na 200 pesos mga katrends para mas mataas yung free cash na marireceive mo. Kapag medyo naguguluhan kang mag-cash in, pindutin lamang ang how to cash in para sa mas malinaw na impormasyon. Via GCash ang pag-withdraw. Sobrang dali lang at bilis lang ng process. Enter mo lang yung amount na gusto mong i-withdraw. 300 ang minimum at 20,000 naman sa maximum amount. Sobrang dami ng laro na pwede mong ma-enjoy. May Dragon vs Tiger, Color Game, Guess Size, Benz and BMW, Fortune Slot, Toss Coin, Mythical Animals at marami pang iba. Try natin yung Luxury Fruit mga katrends. Start and stop lang para mag-spin. Tansyahan lang dito mga katrends. 3 pesos lang ang bet natin dyan. Start and stop lang mga katrends. Makukuha din natin ang jackpot. So yun na nga mga katrends, nanalo tayo ng 2,600 plus. Huwag natin patagalin yan, i-withdraw na natin. Ano pang hinihintay nyo mga katrends? Download Aurora Game now. Alright.